दिसंबर के एंड में शिकागो से इस्लामाबाद की मैंने फ्लाइट ली और मैं इस्लामाबाद पहुंच गई। इस्लामाबाद पहुंच के मिर्जा साहब को मैंने सलीना होटल में बुलवाया कि भाई ये आपका बेटा है और अब आप ओन अप करें। वो फिर अपनी उसी डगर पे कायम रहे कि अभी ये मसला है, अभी वो मसला है, अभी मुझे और टाइम चाहिए। और डेफिनेटली आप लोग समझ रहे हैं कि इन मामलात में, इन हालात में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है। मैं तो आप लोगों को फैक्ट्स बता रही हूँ, मैं तो आप लोगों को एक टिप ऑफ द आइसबर्ग, एक समरी मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। एनीवे जी, फिर टाइम दे दिया कि अच्छा जी आप और टाइम ले, मेरी फैमिली को ना पता लगे, मेरे फलाह को ना पता लगे, उसको ना पता लगे, मैं अभी स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च कर रहा हूँ, मैं अभी मुल्तान सेंटर लॉन्च कर रहा हूँ, अभी मेरा ये मसला है, मुझे टाइम दे दो, मुझे टाइम दे दो, मुझे टाइम। अच्छा जी, टाइम दे दिया। अब टाइम दे के कुछ ये समझ आई कि ये तो वो हशा भी कर रहे हैं सब कुछ और ये मामला ऐसे ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, बड़ी मुश्किल से एक डीएनए टेस्ट कराया गया, डीएनए वर्ल्ड वाइड से, ठीक है, जो कि मिर्जा साहब के ही एक दोस्त जो कि डॉक्टर हैं, उन्होंने ही कहा कि ये बहुत ऑथेंटिक एक सेंटर है डीएनए वर्ल्ड वाइड के थ्रू जो डीएनए टेस्टिंग होती है। डीएनए टेस्टिंग हुई, जो रिजल्ट आना था वही रिजल्ट आया। मिर्जा साहब का और मेरे बेटे मोहम्मद मुस्तफा मिर्जा का डीएनए बिल्कुल परफेक्टली मैच हुआ। अच्छा जी, मीनवाइल इनकी फैमिली को पता लग गया। जाहिर बात है उनको कहीं ना कहीं से पता लगना था, कोई जरूरी नहीं था कि मैं उनको कॉल करूं और मैं उनको बताऊं। उनको पता लगा, वहां से मुझे ये जो मैसेजेस जिनका मैंने आपको जिक्र किया है, जो थ्रेटनिंग कॉल्स, मैसेजेस, ये सब कुछ जो है ये आना शुरू हुआ। और उन्होंने कहा कि जी हम तो ये लिख के देते हैं आपको, आप ये जान लें, सुन लें, मान लें कि कभी इस बच्चे को पैटर्नल एक्नॉलेजमेंट मिले। और मिर्जा साहब ने कहा कि मैं अगर बच्चे को ओन अप करता हूं और मैं तुम्हारे स्टेटस को ओन अप करता हूं, तो मैं जो पिछले इतने अरसे से जो मैं एक स्टेटस बना के बैठा हूं, अपना एक मैरिटल स्टेटस मैंने बनाया हुआ है सबके सामने, मैं उसको कैसे जस्टिफाई करूंगा कि वो क्या था, ठीक है। एनीवे जी, ऐसे हो गया। मुझसे तो मिर्जा साहब ने रास्ता मुनक़ता कर दिया अपने फैमिली से, फैमिली ने जो भी डराया, धमकाया, समझाया, बताया, जो भी है, जो इकट्ठे ये लोग ट्रैवल करते हैं, मियां बीवी बन के जो पूरी फैमिली ट्रैवल करती है, वो जी उन्होंने रास्ता मुनक़ता कर दिया। 5 मई 2012 को, बल्कि मदनी साहब मेरी आपसे 5 मई 2012 को शकील साहब जब अपना ड्रामा करने आए कराची से, मेरी आपकी उसी दिन मुलाकात हुई। आपने मुझसे बात की कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको वक्त आने में सब कुछ बताऊंगी, पूरी डिटेल बताऊंगी। 5 मई 2012 को यूसुफ बेग मिर्जा साहब ने मुझे डिवोर्स के पेपर्स भेज दिए। जब 5 मई 2012 को डिवोर्स के पेपर्स भेजे गए हैं, तो उससे क्या पता चलता है कि 2003 से शादी थी तो 2012 में डिवोर्स पेपर्स भेजे गए ना। और बीच में जो सब कुछ था कि जी 2006 में तलाक हो गई और अलहदगी हो गई, तो वो अलहदगी ही थी, तलाक तो नहीं थी। सो ये है जी जिस्ट ऑफ द मैटर। जो मुझे थ्रेटन किया गया है, जो मुझे मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू थ्रेटन किया गया है, उस हवाले से एफआईआर्स कटाई गई हैं, 2 एफआईआर्स कटाई गई हैं डीएचए पुलिस स्टेशन में। और उसके अलावा सिविल सूट फॉर मेंटेनेंस मैंने फाइल किया है इन द फैमिली कोर्ट अपने बेटे के हवाले से, अपने हवाले से। इसके अलावा मैंने एक जुडिशियल कंप्लेंट फाइल की है कि प्लीज यूसुफ बेग मिर्जा साहब के खिलाफ और जमीला मकसूद के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाए। जो ये लोग चीट कर रहे हैं सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी के सामने ये मियां बीवी बने फिर रहे हैं। और इस वजह से, क्योंकि ये जमीला और सना ने और इन लोगों ने ये तहैया कर लिया है कि जी मेरे बेटे को उसका मकाम नहीं मिलेगा, मेरे बेटे को स्टेटस नहीं मिलेगा, पैटर्नल एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी, मेरे बेटे के राइट्स नहीं मिलेंगे। इसके लिए मैंने कंप्लेंट फाइल की है कि प्लीज पहले इनके मामले को जरा मंजर आम पे लाया जाए। ये जो इट्स जस्ट लाइक द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, जिनका अपना मुंह ऐसा काला है, वो मेरे पे उंगलियां उठा रहे हैं। और अब आप ये देखें, मेरा किस्सा तो यूसुफ बेग मिर्जा के साथ तमाम हो चुका। 2012 में 5 मई 2012 को जो तलाक भेजी गई है, आप सब जानते हैं मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत, इस्लामिक लॉ के तहत 90 डेज का पीरियड होता है। 90 डेज के बाद जब रिकंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स फेल हो जाती हैं तो डिवोर्स सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए जाते हैं। 5 अगस्त 2012 को हमारी तलाक तो इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है।
لیکن آپ مجھے بتائیں کہ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ میرا بیٹا جو آج 8 ماہ کا ہوا ہے، ماشاءاللہ آج وہ 8 مہینے کا ہو گیا ہے، میرے بیٹے کی اس کے باپ نے شکل نہیں دیکھی. 2 دفعہ سر پہ ہاتھ رکھنا، پیار کرنا، اس کو ایکسپٹ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. میرے بیٹے کی اس کے باپ نے سرینا ہوٹل میں شکل دیکھنے سے انکار کر دیا. ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے جب ہم لوگ گئے تو وہاں پر بچے کی شکل دیکھنے سے انکار کر دیا گیا. ہاں یہ ضرور پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ امریکن برتھ سرٹیفکیٹ پہ میرا نام تو نہیں ہے، پاسپورٹ پہ میرا نام تو نہیں ہے، تم نے کہیں ظاہر تو نہیں کیا؟ اور پھر خود ہی کہہ دیا کہ ہاں یہ جو امریکن برتھ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں اور برٹش برتھ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، ان کے اوپر تو ماں کا نام ہوتا ہے، باپ کا تو نام نہیں ہوتا. لیکن ظاہری بات ہے آ کے پھر میرے بیٹے کا بے فارم بنا، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بنا، سب ڈاکیومنٹس موجود ہیں. سو میری اپیل ہے پلیز آپ لوگوں سے، میری اپیل ہے پریزیڈنٹ صاحب سے، میری اپیل ہے پرائم منسٹر صاحب سے، میری اپیل ہے قمر زمان کائرہ صاحب سے، اور جتنے یہاں پہ ڈگنیٹریز ہیں جو سب ان معاملات سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، میری ان سے اپیل ہے کہ پلیز ٹیک نوٹس آف دا سچویشن. اور جو غلط کام ہو رہا ہے، جو غیر شرعی طور پہ جو کام ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے جو ایک شرعی طور پہ حق ملنا چاہیے میرے بیٹے کو، جو میرے بیٹے کو اکنالجمنٹ ملنی چاہیے، وہ میرے بیٹے کو اکنالجمنٹ نہیں مل رہا، کیونکہ ایک گندا کام ہو رہا ہے جس پہ پردہ رکھنے کے لیے، جس کو کور کرنے کے لیے جو فیکٹس ہیں وہ اسٹیٹ نہیں کیے جا رہے. اچھا مین وائل آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی وی جو ہے، میں نے ہمیشہ پی ٹی وی پہ کام کیا. ایک پی ٹی وی پہ میری ویورشپ ہے، ایک پی ٹی وی پہ میرا ایک لیول ہے، ایک سٹیٹس ہے. پی ٹی وی جو ہے وہ ایک حکومتی ادارہ ہے، ایک اسٹیٹ اونڈ چینل ہے. کسی کو وراثت میں تو نہیں ملا کہ کوئی وہاں پہ آ کے اپنے پبلک پاورز کو یوز کر کے اور مس یوز کر کے اپنے پرسنل سکور سیٹل کرے کہ جی عائشہ ثنا تو کیا، عائشہ ثنا سے اگر کوئی ریلیٹڈ بھی کوئی بندہ ہے نا تو وہ بھی پی ٹی وی پہ نہیں آ سکتا. پی ٹی وی کے سرکل میں بلکہ اور سرکلز میں بھی، میڈیا سرکلز میں بھی یہ امپریشن ایک قائم کر دینا کہ جی عائشہ ثنا سے تو کوئی بات بھی کرے گا، کوئی ملے گا بھی، کوئی عائشہ ثنا سے کنیکٹڈ ہوگا نا تو بس جی اس کی نوکری تو فارغ. ایسے امپریشنز آپ کو پتا ہے کہ زبانی نہیں کریٹ کیے جاتے، یہ اور طرح سے کریٹ کیے جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ مرزا صاحب جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ صاف رکھتے ہیں، وہ جن جن طریقوں سے جو کچھ کرتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں کو نہیں رنگنے دیتے ہیں، وہ کسی کے تھرو یہ سب کچھ کرتے ہیں. سو آپ یہ دیکھیے کہ ایک پرسنلی زیادتی، اوپر سے پروفیشنلی زیادتی، کہ بھائی آپ کسی کو پرسنلی بھی تنگ کرو اور کسی کو آپ پروفیشنلی بھی تنگ کرو. آپ خود تو اپنے بیٹے کو نہ اکنالج کر رہے ہیں، نہ اپنے بچے کو کوئی مینٹیننس دے رہے ہیں. اگر اس کی ماں جو ہے وہ حق حلال کی کمائی سے اپنے بیٹے کو برنگ اپ کرنا چاہتی ہے تو آپ نے اس کا وہ راستہ بھی روک لیا. آپ سب کو معلوم ہے کہ میرا ایک بڑا بیٹا بھی ہے، آحد طارق میرے بیٹے کا نام ہے، جو ماشاءاللہ سے 18 سال کا ہونے والا ہے. سو مطلب میں نے ہی اپنے بچوں کے لیے پرووائڈ کرنا ہے نا. اچھا یہ کہا جا رہا ہے عائشہ ثنا صاحبہ جی کہ طلاق کی صورت میں آپ کو 50 لاکھ روپے مل گئے، اس سے پہلے بھی 2-3 کروڑ بلیک میلنگ کے طور پر آپ نے مل لی. اچھا یہ بلیک میلنگ کا ایک نیا آپ نے جو ایشو کریٹ کیا ہے، اس سے پہلے آپ کو ساری باتیں کیوں یاد نہیں ہیں؟ مجھے ساری باتیں اس لیے یاد نہیں آئی، مطلب یاد تو تھی عاشق اور صاحب. ڈیمانڈ کرنی تھرو میڈیا کہ آپ مجھے کچھ نہیں دیکھیں جی، مینٹیننس کا سوٹ تو میں نے کورٹ میں کیا، وہ میں نے تھرو میڈیا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. میں نے تو انفیکٹ جب میں امریکہ سے آئی ہوں، سرینا ہوٹل میں جب میری ملاقات ہوئی ہے مرزا صاحب سے، میں نے ان سے صرف یہ بات کی کہ جی آپ مجھے طلاق دیں، اپنے بچے کو ایکسپٹ کریں، جیسے آپ نے میرے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی تھی کہ میرا پروگرام مجھے واپس دے دیا جائے گا اور آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں، مجھے خوش رہنے دیں. لیکن بس ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. نہیں 9 سال کی بات ہے، میں آپ کو بتا دوں. ایک تو میری شادی تھی 2000 نہیں ایک سیکنڈ، میں پہلے چودھری صاحب سوری عاشق صاحب کا میں جواب دوں. اشفاق صاحب سوری اشفاق صاحب 2003 میں میری شادی ہوئی، 2006 میں میری لڑکی ہوئی، ٹھیک ہے. 2010 تک 11 تک تو مجھے یہی کہا گیا ہے کہ میں معاملات سلجھا رہا ہوں. آپ اسے میری بے وقوفی کہہ دیں کہ میں نے ایک بندے پہ کیوں ٹرسٹ کیا، آپ اس کو ایسے لے لیں. اور جو پیمنٹس آپ جن پیمنٹس کی بات کر رہے ہیں ان پیمنٹس کے آپ پروفس ان کو کہیں کہ آپ کو پرووائڈ کر دیں تو ٹھیک ہے.
कौन सी मैंने पेमेंट ली है, किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने पेमेंट ली है, ब्लैक मेलिंग करके मैंने कहाँ मुझे पेमेंट दी गई है, किधर पेमेंट मांगी गई है, तो ये बात कर लेते हैं। अच्छा, आप कह रही हैं कि अगस्त में 5 अगस्त को 5 मई 2012 5 अगस्त जी 5 अगस्त 2012 को इफेक्टिव हो जाए। इफेक्टिव हो जाए। आप कह रही हैं मुझे कोई सरोकार नहीं, मैंने ये कहा कि वो मामला तो खत्म है। वो मतलब इसी का दूसरा आप कोर्ट में दावा भी दायर कर। जी बिल्कुल। फिर अब जब कोर्ट में केस है तो फिर हम आपकी क्या मदद करें? नहीं, कोर्ट में देखिए मेंटेनेंस का केस है, ठीक है। वो पता नहीं था आपको फैमिली के साथ सारा ताल्लुकात इनके जो थे? नहीं, फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं, मेरे साथ कोई मुआहिदा नहीं है। देखिए नहीं नासिर साहब, मेरे साथ कोई मुआहिदा नहीं हुआ था। बिल्कुल मुझे फैमिली का पता था। मैंने आपको एक दफा यहाँ पे नहीं कहा कि मुझे इल्म नहीं था, लेकिन मुझे ये बताया नहीं, बल्कि मेरे निकाहनामे में है कि उनकी तलाक हो गई और मुझे कहा जा रहा था कि हम लोग रह रहे हैं, हम एक फेस सेविंग के लिए, हम दुनिया के लिए, बेटी के इन लॉज के लिए, ठीक है, हम लोग इकट्ठे रहे और उन लोगों को मैं ये ओपन कर दूंगा कि तुम्हारे से मेरी तलाक नहीं हुई। अच्छा, मीना बाजार का जो है 2 अगस्त तक अभी आपका कांटेक्ट है पीटीपी से? नहीं जी, मेरा 2 अगस्त तक नहीं है। नहीं जी, नहीं 2012 तक नहीं जी, नहीं। मैं एक सवाल, जी जी मेरा प्लीज। नाम शहाब अंसारी है। जी जी बिल्कुल। जी जी शाह साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर कमिंग। जी जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरे भाई ने, मेरे सीनियर साहब ने सवाल किया, एक तो ये कि अगर कोई ये एक अंडरस्टूड बात है कि कोई केस अगर किसी कोर्ट में होता है जी जी तो फिर उसका इंतजार किया जाता है जी, बिल्कुल। मैटर की डिसाइड करने जी, बिल्कुल। अदरवाइज सब जुडिस कहलाता है। एक बात, आपको क्या कोर्ट पे मारनी है, या दूसरा ये वी आर स्टिल नॉट क्लियर जी कि आप क्या चाह रही हैं? आप यू वांट टू गो आफ्टर मिर्जा यूसुफ बेग, यू वांट योर सन्स राइट्स बैक? आई वॉन्ट माई सन्स राइट्स जी। If that is इज so, नॉट बैक, आई वॉन्ट माई सन्स राइट्स, ठीक है। और मैं आप लोगों को, सॉरी आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। If that's so, जी। तो आप इसमें स्पेसिफिक कहीं नहीं है। आपने ये भी फरमाया है कि जो शरिया कोर्ट से फतवा भी आपने लिया है और ये खातून जो जिनके साथ वो रह रहे हैं जी। वो इलीगली रह मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को दिखा दूं सारे डॉक्यूमेंट, तो फिर क्लियर हो जाए। वो तो बात की बात है, वो तो बात की बात है। अभी हम ये चाह रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं? कि मीडिया से, मीडिया आई थिंक यू हैव सीन कि मीडिया इज द फाइनल रिजॉर्ट, द फाइनल फ्रंट। That's what you're saying. No. You cannot go against Yusuf Mirza alone. जो बातें आपने कही उससे नहीं, why do I have to go against him, Shahab because you साहब? want your rights. No, no, I don't want my You're not rights. giving your I rights. want my son's paternal acknowledgement. मेरे बात में वो Why do I have to go after Yusuf Mirza? My chapter with him is closed. जी जी बिल्कुल। डीएनए टेस्ट क्यों आप? जी डीएनए टेस्ट मैंने इसलिए कराया क्योंकि मुझे समझ आ रहा था कि ये मिर्जा साहब ने जो है ये एक्सेप्ट नहीं करना, ये मुझसे सिर्फ टाइम मांगते जा रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते जा रहे हैं, ठीक है। और मेरे पे कोई ना कोई इल्जाम ही लगना है क्योंकि हम अलहदा रह रहे थे, तो आगे ऐसी ही कहानी थी, इसलिए मैंने डीएनए टेस्ट का सॉरी जी। मेरा सवाल ये है कि आपकी 2006 में सेपरेशन हो जी, गई, बिल्कुल। ये वाकई में सेपरेशन थी या बाद में भी आप मुलाकात करते? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम मुलाकात करते रहे, लेकिन डिस्क्रीटली करते रहे। डाइवोर्स तब नहीं थी? नहीं जी, बिल्कुल डिवोर्स नहीं हुई थी। डिवोर्स की आपको मैं, बदनी साहब ये देखिए, ये है डिवोर्स के कागज 5 मई 2012 को। आप प्लीज दिखाइए, कैमरा आप इन लोगों को दिखाइए।